now connected to Boat Zone. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परास्य धीमहि यन्नः सत्तेन तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परास्य धीमहि यन्नः सत्तेन ज्योतिः परामहि यन्नः सत्तेन ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परामे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परामे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परामे दिव्यजननीयमा सबूरि प्राणमावेना कृपामयि कृपा त्वया चन्द्राने तव दियानाथपति मनारे धिया भगति प्रतिहृदये
में अभावहेंक श्रवणार्थे महाकाव्य सावित्री आदि पर्व तृतीय सर्गर राजा स्वपति जोग अंतरात्मा जो मुक्तिर जोग वर्णना महाकाव्य सावित्री आदि पर्व तृतीय जय श्री अरविंद राजा स्वपति जोग अंतरात्मा मुक्ति जोग कोरिबा वर्णन की जय श्री अरविंद सुन सुन सुधे वृंदो देयीं न कर्ण की जय श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य को रचिले परम की जय श्री अरविंद से ग्रंथर आदि पूर्वे होइछे लिखित की जय श्री अरविंद एही कथा वस्तु होई अछि प्रकाशित की जय श्री अरविंद निजे राजा अश्वपति करिले तपस्या की जय श्री अरविंद स्मरणातीत कालोरु झिलाटी अभिक्षा की जय श्री अरविंद परम प्रभु निजे अश्वपति रूप की जय श्री अरविंद से महान दुसाध्य तो पुष्य चरिले की जय श्री अरविंद राजसिंह जोग आमे कोरिबा वर्णन की जय श्री अरविंद अंतरात्मा करो मुक्ति जोग की जय श्री अरविंद अखिल जगतर स्पृह प्रतिक्रिया की जय श्री अरविंद पाठ्य हुई अवतरिले पार की जय श्री अरविंद निजर कोरिले धूली धूसार पृथ्वी की जय श्री अरविंद दिव्य स्वरूप को छाड़ी आसिले जे देवी की जय श्री अरविंद साधारण शरीर से कोरिले धारण की जय श्री अरविंद निजो कुसंगुप्त रखी देई आवरण की जय श्री अरविंद सहिवाकु हेला दुख कष्ट यंत्रणा की जय श्री अरविंद दिव्य जननी आदरी नेले से जातना की जय श्री अरविंद आमंकु करुणा करो महासरस्वती की जय श्री अरविंद हेनो आमर प्रणाम करुछि मिनति की जय श्री अरविंद आम मध्ये कार्य करो मोहमयिमा की जय श्री अरविंद वर्णना करिबा कुमार हेतु दया की जय श्री अरविंद
बड़पा हाँ कण है श्री अरविंद रचित सावित्री महाकाव्य रे राजा अश्वपति जोगर रहस्यटी को बुझाई टिके कहतु। अरे प्रति शुक्र और शनिवार राति 8टारे आमर एस्पिरेशन पाठचक्र रे सरोजकांत मिश्र भाई से सुंदर भाव प्रांजल भाव सावित्री महाकाव्य को बुझाई चली आमर नवसृष्टि आईडी माध्यम भोर 5टा समय श्रीजुक्त आम राधाकांत मिश्र भाई सुंदर भाव आमर रविवार आ सोमवार बुझे चली से सावित्री महाकाव्य को सबु तो आमे माने पुणी तो जोग देउथिब तू शुणुच ताले कौन आज पर्यंत तुम एति जानी पारलो नहीं। अच्छा तेबे कहूची शुण यार तात्पर्य है जे अश्वपति जने साधारण राजा नुहंती से जने विराट तपस्वी तांको जीवन एक साधारण राजार जीवन सीमा को अतिक्रम करी लंबी जाइछि परमंक पाखकु समग्र विश्वर आकांक्षा को बहन करी मनीष जातिर पुरोधा हिसाब से सम्मुखरे चली अश्वपति सारा जगतर अभिशा फल मर्त्य लोकरे नेले जन्म दिव्य भूमिटी को परित्याग करी अवतरिले धरा धाम अवतरिले धरा धाम कहीं केते कालू राजा अश्वपति करुथिले सत्य साधना निज कार्य थिले भारी अग्रणी न होई केबे आनमना न होई केबे आनमना अटंती से जणे विराट तपस्वी साधारण राजा सुनती राजार जीवन सीमा को से डेई परमंक पासे चलती परमंक पासे चलती संसार पाई से करंती साधना सभिंकर से प्रतिनिधि पृथ्वी उद्धार पाई से शक्ति को आवाहन करती को आवाहन करती प्राण सकतीर प्रभु से अटंती प्रभु से तप सकतीर आध्यात्मिक प्रयासर गोटिए शक्ति नश्वर स्थिति मध्ये आमर नश्वर स्थिति मध्ये आमर जेउ गहन लीला परमंक द्वारा चाली थाए अभिनीत होई बहुविध रूप सकल भितरे निजकु दियंती निजे हजाई निजकु दियंती निजे हजाई निजे लुचि पुणी निजकु खोजंती लुच काली खेलटिए प्राय साधारण विचार बुद्धि रे मनीष केबे हा बुझी न पारे केबे हा बुझी न पारे केबे हा बुझी न पारे। Brought down to earth dumb need her radiant power मनीष भितरे चेतनार उदय हेबा समयरू तार निजर मूल उष्ठ संपर्क ता भितर एक जिज्ञासा देखा देछि से अज्ञान को अनुसंधान करि चली आलोक अमरत्व तथा मुक्तिर अनुसंधान करि चली अश्वपति समस्तंकर पुरोधा साजी तपस्या करुछंती पृथ्वीर मुक आवश्यकता पूरण करिबा लागि से सावित्री को ज्योतिर्मयी शक्ति को अवतरण कराई आनिछंती दिव्यत्वर अधिकारी होई तांकर कार्यटी संपादन करि चालिछंती। मनीष भितरे चेतना जेबे उदय हेला से
ସେବେଠୁ ତାହାର ଜିଜ୍ଞାସା ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ଅନୁସରଣ ସେ କରିଛି ସେଇ ଅଜ୍ଞଙ୍କର, କିଏ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, କିଏ ଉଚ୍ଚ ନିଜର। ଆଲୋକ ଅମରତ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ତାହାର ରହିଅଛି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଆମ ଏ ପୃଥିବୀ ଅଟଇ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଅଭିପ୍ସା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ପୃଥିବୀର, ଉଭୟଟି ଅଟେ ସମାନ, ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ତାର। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ସଫଳ, ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲେ ତାର। ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଏଣୁ ପାଇଛି ରୂପ, ମଣିଷ ଜାତି ବା ଧରାର ଅଭିଶାପ ଜୀବିତ। ସଂଯୋଜକ ସୂତ୍ର ଭାବରେ ସାଧନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼ାଏ ପୃଥିବୀର, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ଯେଉଁଠି ଭରପୁର। ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଜନନୀକୁ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଜନନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ମାନବ ତନୁରେ ଜନ୍ମିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଲେ। ମାନବ ତନୁରେ ଜନ୍ମିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବଡବାପା, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହୁଅଛି, ଏବେ ଶୁଣ। ଅଶ୍ୱପତି ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ, ତପଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱର ଲାଭ ଦିଗରେ ସେ ସହାୟକ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କରିଅଛନ୍ତି ଧାରଣ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାଦନ। ବୃହତ୍ତର ଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱଚେତନାକୁ ନେଇ, ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ଦେଶ କାଳ ସହ ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଋଣ ଉତ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ। ସର୍ବବିଶାଳତା ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ତାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ ଗୋପନରେ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିକାଶ ଲାଭିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ। ଆରୋହଣ କରୁ
ଥିଲେ ଅଶ୍ୱପତି ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଶ୍ମି ଦେଇ ତତ୍ପର ଥିଲେ ସେ ଅଗୋଚର ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଅପା ହଁ କଣ ହେଲା ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଶ୍ୱର ଭୂମିଟି ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ କିପରି ପରିଣତ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ଶୁଣ ଅଶ୍ୱପତି ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜଗତର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଏକ ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ କର୍ମର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଜା ରୂପେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନଶ୍ୱର ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭୂମି ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅମୃତ ଭୂମିରୁ ମା ଆସିଲେ ଓହ୍ଲାଇ ସତ୍ୟର ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ଆଲୋର ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ଆଲୋକ ରେଖା ପରି ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେଥି ଯୋଗୁ ଏ ଧରାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେଥି ଯୋଗୁ ଏ ଧରାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବହନ କରିଛି ଏକ ପ୍ରତୀକ ସଂକେତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କରିବେ ପଥ ଆଲୋକିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କରିବେ ପଥ ଆଲୋକିତ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ସଦୃଶ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱଚ୍ଛ ଆବରଣେ ହୁଏ ପ୍ରତିଭାତ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱଚ୍ଛ ଆବରଣେ ହୁଏ ପ୍ରତିଭାତ ମାନବୀୟ ଆଧାରରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ତହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ଜୟ ମା ଜୟ ମା ଜୟ 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 ଶ୍ରୀ ମା ଜୟ 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 ଶ୍ରୀ ମା ଜୟ ମା ଜୟ ମା जय 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 श्री माते जय 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 श्री माते जय माते जय माते जय 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 श्री माते जय 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 श्री माते जय 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 श्री माते जय 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 श्री माते जय 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 श्री माते
ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନରତ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସୁଧୟା ଉଭୟର ଏଠି ଘଟିଛି ମିଳନ କୃପାର ଅବତରଣ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ କଲେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ କଲେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ কলে সম্মতি প্রদান কৃপা করি কৃপাময়ী আসিছ এ ধামে ভামে আসিছ কৃতজ্ঞ ভরে প্রণাম করুଅଛୁ ଆମେ ମା କରୁଅଛୁ ଆମେ ସଂସାରର ଆକୁତିକୁ ରକ୍ଷା କଲ ତୁମେ ମା ରକ୍ଷା କଲ ତୁମେ ଦିଅ হে দিব্য দাদানি শুভ বুদ্ধি মনে মা শুভ বুদ্ধি মনে স্বর্ণ শিকুড়িরে বান্ধি রখিছা মঙ্কু মা রখিছা মঙ্কু কাহি পাই ଆଉ ଆମେ ଡରିବୁ କାହାକୁ ମା ଡରିବୁ କାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ ଲଢ଼ିବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାଥେ ମା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସାଥେ ହସି ହସି ଚାଲୁଥିବୁ କଣ୍ଟକିତ ପଥେ ମା କଣ୍ଟକିତ ପଥେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ଏଇ ମହିମା ନିଆ କୋଳକୁ ସାଧିକୁ କୋଳକୁ ସାଧିକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳ ମକୁ ମା ଚଳ ମକୁ ତବ ନାମ ଜପି ଜପି ଦିନ ଯାଉ ବିତି ମା ଦିନ ଯାଉ ବିତି କର ଯୋଡ଼ି ପାଦ ପଦ୍ମେ ଜଣାଉ ପ୍ରାଣତି ମା ଜଣାଉ দোষ ত্রুটি ক্ষমা কর ক্ষমাময়ী মা ক্ষমাময়ী মা বিপদে আপদে মা হে উঠাও সাহা মা হে উঠাও সাহা আলোচনাটি আমার হই
समर्पण मां कलु समर्पण कलु समर्पण तब श्री चरणे आमे कलु समर्पण मां कलु महायोगी महारूपी श्री अरविंद की जय श्रीमद् श्री अरविंद करुणामयी जननी तुम्हें बोलमयी की जय श्रीमद् श्री अरविंद अति मानव शकुने रे की जय श्रीमद् श्री अरविंद जुग्म अवतार तुम्हें यही पृथ्वी रे की जय श्रीमद् श्री अरविंद मानव शकुने आशिरो धोरा रे की जय श्रीमद् श्री अरविंद करुणामयी जननी तुम्हें मधुमयी जय श्रीमद् श्री अरविंद मधुवृष्टि करुअछ ए संसारे रही की जय श्रीमद् श्री अरविंद शुभाशिष दियो धारी मां एवं प्रभु की जय श्रीमद् श्री अरविंद अज्ञानता करुषता दूर हेउ सबु की जय श्रीमद् श्री अरविंद तुमको पढ़िबु आउ बुझिबु तुमको की जय श्रीमद् श्री अरविंद श्रवण करिबु अमृतमय वाणी को की जय श्रीमद् श्री अरविंद सभिंकरो सम्मानिया रत्न प्रभा की जय श्रीमद् श्री अरविंद संलिट पथ आईडिरो मुख्य कर्मकर्ता की जय श्रीमद् श्री अरविंद जदियो कर्मरो कर्ता स्वयं जगन्नाथी की जय श्रीमद् श्री अरविंद तथापि आधारोटिए लोड़ा से पाई की जय श्रीमद् श्री अरविंद नामोटी जेमिति तंक गुणटी सेमिति की जय श्रीमद् श्री अरविंद रत्नपुरी कन्याटिए सबुरी संपत्ति की जय श्रीमद् श्री अरविंद सुस्थ निरोग जीवन जापन करन्तु की जय श्रीमद् श्री अरविंद अस्पृहारो बन्धी शिखा जरा रखन्तु की जय श्रीमद् श्री अरविंद खंजी दियन्तु जननी अपांग मथारे की जय श्रीमद् श्री अरविंद नुआ नुआ कार्यक्रम मानु आशु चेतना रे की जय श्रीमद् श्री अरविंद कोले ओरो वृद्धि हेउ एही आईडी की जय श्रीमद् श्री
उन्नति हेउ तारो गुणात्मक मन रखी जय श्रीमा श्री अरविंद नुआ वक्ता नुआ सोता है उठंतु सृष्टि की जय श्रीमा श्री अरविंद संसारो रे मातृ कार्य चालू नीति की जय श्रीमा श्री अरविंद शुभ मोना सुछु सबु अपा भयंकर की जय श्रीमा श्री अरविंद पाठो चक्रो कार्य सोदा रुहंतु तत्पर की जय श्रीमा श्री अरविंद सामर्थ्य सकदी भरु प्रति हृदय रे की जय श्रीमा श्री अरविंद प्रति प्राणो भरी उठू नव उत्साह रे की जय श्रीमा श्री अरविंद आम्भे माने जोदी किछि करी थाउ त्रुटि की जय श्रीमा श्री अरविंद विशाल हृदय आमको क्षमा करी बेटी की जय श्रीमा श्री अरविंद माँ प्रभु को चोरोणे ओसे प्रणाम की जय श्रीमा श्री अरविंद कृतज्ञता घेना करो यही निवेदन की जय श्रीमा श्री अरविंद परमंको कृपा मो शिर परे थाऊ की जय श्रीमा श्री अरविंद समग्र विश्वर दुख दूर होई जाओ की जय श्रीमा श्री अरविंद जय श्रीमा श्री अरविंद जय श्रीमा श्री अरविंद जय जय श्रीमा श्री अरविंद जय श्रीमा श्री अरविंद जय जय श्रीमा श्री अरविंद जय जय श्रीमा श्री अरविंद परमोच प्रभो सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रसधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेव
शान्ति शान्ति